हेलो गाइज जय जगन्नाथ से आप स्वागत कर नुआ ब्लॉक रे बर्तमान टाइम होगलानी सकाल 10टा देह खराब जो मु बर्तमान उठुची गाधा पाद सारिकी बर्तमान पूजा पूजा सारी खाई जुड़ी भी बर्तमान किसी काम थिला तो ब्लॉग तो आस पारुने सेटा आपन जानछथि जो भाई डेली डेली ब्लॉग बनता से भाई ब्लॉग कौन भाई टिके लेट होची जानी पारथे माने बॉडी पूरा वीक अच्छे से ब्लॉग आस पारने ये थिला किसी बाहर पर दृश्य सबू मेघुआ मेघुआ करिछि टोटल खरा नहीं किंतु गुड़गुड़ी बहुत भयंकर गुड़गुड़ी होछि। देखे तो हालत खराब पूरा है आवाज टी धिमी आउथो कौन टोटल सब जाम माने देह खराब जो पापाग आप केमती आम तो काली वर्षा भल वर्षा काली दु तीन घंटा संध्या जाके कहले चले काली हल्का फुल्का वर्षा है बड़ वर्षा है पुणी हल्का है पुणी बड़ वर्षा है रही रही अटकी वर्षा हुए से टाइप वर्षा भी आज टी बेटर लगुच तो ब्लॉगटा बनईदेली पिला सब बाहर बुलती खेल ताक धूम्रे आम पशि पारानी तो झाड़ बहुत भयंकर बाहर आम रोषे भी पाखापाखि सरीगला बोधे मुझे भी मु केवल उठिली गाधी बाधी की सागे सागे आसी ख्यापा कर पूरा फ्रेश हो जाके और झाड़ देखो झाड़ पर भयंकर झाड़ इतनी गुड़गुड़ी होची तो एमती किसी थिला आमर से देव दुड़ुका फड़ी दुड़ुका ना जनिसा गुड़ा कहते दुड़ुका दुड़ुका माने दुड़ुका जनिया काटिकी एना भी फड़ी जूम कर देखे दूसरी आप देखिपारे देखो से गोटे दुड़ुका से पाखे गोटे दुड़ुका दीटा जगह दीटा दुड़ुका थैंक गॉड गाइस लाइन पड़े आसला लाइन भाई भाया माने रेट्रे कटुची बीमा कर राति जाक कटला लाइन 10टार कटला जे आसला राति 2:30 हाँ 2:30 3टा पाखापाखि लाइन सका पड़ा जे बर्तमान 10टा टाइम लगे बर्तमान लाइन ग्यारंटी रही कि ना भी ग्यारंटी नहीं कहीं कौन करा खरा दिन सब लाइन विद्युत कम व्यवहार करवाटा भल गरम व्यवहार कर तो कम केमती कम कर आकार कम कर से जिनसा किए बुझ किए शुण किए शुण छाड़ टे जाटे कम बुल बुलाइन आसवा जेतु बहुत दिन ड्यूटी भी जाइए कि कौन से जाइए माने माने बॉडी पूरा खराब है भाई मो एज लोक बाहर ना मोर कि ब्लड कम सारा हिमोग्लोबिन नाई चलो देखा उठी जाऊँ आम तो बर्तमान गाइज टाइम आसीगलानी 3:30 मु बाहर कौड़ी ना जाऊँ गोटे जगह काम चेकिंग करने किसी जिनस अर्डर देले से जिनस आणिकी रेडी कर जहाँफल आम काम कर
ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ନାହିଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଘରେ ବସିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। କିଆର ବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହଳ ଧରି ସାରିଲାଣି ସବୁ। ମୁଁ ଆସି ଠିଆ ହେଇକି ରୋଡ଼ ଉପରେ। ଇଏ ଆମର XMLର ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଆସିକି ବିଶ୍ୱବାବୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରଟା ସେଇ ଭିତରକୁ, ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘର। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପଛ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆସିଲା ତ ଯିବା ଜାଗା କାମ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ମାନେ 2-3 ଦିନର କାମ ଅଛି, ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଚାଲ ତ ଯାଇକି ମୁଁ କାମ ଦେଖିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଠି ପ୍ରାଇଭେସି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରିଲିନି। ତ ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଶହେ ଗାଡ଼ିରୁ ତେଲ ବି ସରିଗଲା। ବିଶ୍ୱବାବୁ ଚାଲିଲେ ଟିକେ ଭଲରେ। ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ପୁରା ଭିତରକୁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ହାୱା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଗାଇଛି, ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଉଠିଲାନି। ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ବା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ବର୍ଷା ବି ହେଇଯିବାର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଉଠିଲାଣି। ଆଉ ଏହା ପବନ ବି ଦେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜରିଟେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ଜରିଟା ପୁରା ଫାଟି ସାରିଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତ ଯଦି ଟିମ୍ ପିଲା ଆସିଲେ ଆଜି ନାଇଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଗାଇଜ ହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠିରେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଚାର୍ଜ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ। ଚାର୍ଜ ବସିଲା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ବି ଚାଲିଗଲା। दिमाग का दही हो गया आज। এইভাবে ହାଲକା ମାନେ ଖାଲି ମେଘ ଉଠେଇଲେ ବି ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ? ମଣିଷ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ରେଷ୍ଟ ବି ହେବନି। ଛାଡ଼, ଭାଗ୍ୟ ତ ଆଉ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗାଇଜ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଯଥା ସେ ଯଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଆଗକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ରହୁଛି ଗାଇଜ, କାଲି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।